چې کله د امن اپریشن شروع شو په 2014 کې میږ ته وویل چې د کلي نه ووځئ تاسو. د امن اپریشن نه میږ پېښور ته لوړلي، بیا پاکو مو هر قسم مزدوري کوله. یغه نه میږ دلته باني ته راغللي چې باني ته کله راغللي د خپل خپلونه سره څه ټیم شه استعمال شولي 2 میاشتې. تقریبا پېښور نه میږ په 2016 کې بیا واپس کلي ته لوړي. خو مشکلات وي او د کاروبار داس خوان نه و، کاروبار کې ډېر پار خرغلی و. خو هر څه شی ډېر په مشکلات سره وي. مخکې لکه میږ د مچیانو دپاره بهر تللي سوړه و، ډېر تکلیف و. چیزی وله موته د کونه ته سامان دروکه، پاکه دوڼه وه، غړي وي، چینه وه، پخه وه، قرخه وه. په دا کې موته ډېر امداد وروکه. زه ډېر صحیح په طریقه باندې په پښه ودرول. ये प्रोजेक्ट बेसिकली है उन लोगों के लिए जो कि 2014 में आलमोस्ट उनकी डिस्प्लेसमेंट हुई थी और वो लोग वहाँ पे नॉर्थ वज़ीरिस्तान से कन्फ्लिक्ट की रिज़ल्ट में यहाँ पे डिस्प्लेस हुए थे और वो अभी कोई 2016 में वापस जा चुके हैं. बेनिफिशरी सिलेक्शन के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं और इसमें सबसे पहले ये होता है कि हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और जो यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. अभी इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के रिज़ल्ट में वहाँ पे तकरीबन 850 घराने जो हैं उनको लेट्रिन की सहूलत मिल जाएगी. 50 हैंड पम्प्स जिससे 1000 लगभग ख़ानदान जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे और 200 लोगों को जो कारोबार की रिस्टोरेशन के लिए जो इन काइंड सपोर्ट दिए उससे 200 ख़ानदानों का कारोबार जो है वो दोबारा से शुरू होगा. So after the years of conflict in the frontier Khyber Pakhtunkhwa province, many people were affected. Many of them were displaced to other areas and other districts of Pakistan. And after being displaced for 2-3 years, when the peace was restored, they need to go back. But in their areas of origin, the basic necessities of the life like health facilities, education facilities needs to be restored. So this project was funded by USAID-OFDA. And the project was mainly to support these returnees in restarting their life through provision of safe drinking water, provision of sanitation facilities, and also support in rehabilitation of their livelihoods. So it gives us immense pleasure when we go there after 1 year of implementation of the project and we see those families who were really having no livelihood source and they were leading their life, taking loans and just waiting for someone to support them. And now they are having their own shops. They are selling vegetables, they are selling fruits, they are selling, grocery items, and they are earning enough to lead a respectable life. کله میږ ته لټرین میلاو شه بیا هغه میږ ته یو خو داسې حالات میلاو شه چې په تېر شي نن حاجات پیره کېږي او بل ګان من ورک شي او ډېر صفا سوتره ډېر مطمئن وي. په آخر کې میږو زه د میږ د څومره کسونو ته چې واقع راوردي د USAID او د چیزیو د دغه د ادارې د دغه د غاوله ډېر شکرګزار یو چې میږ ته د غریبونو ته سامان دروکه او دی د خدای کامیاب کو دا بالکل سامان صحیح روکه د دغه میږ ډېر شکرګزار یو.